ایک غلام کو یہ مقام دے رہے ہیں. اور منو کہتا ہے کہ اگر نچلے ذات کی نچلے طبقے کی لڑکی برہمن کے پلنگ پہ بیٹھ جائے تو برہمن نرک میں جاتا ہے. نرک یعنی جہنم میں جاتا ہے. استغفر اللہ. اسی طرح سے کہتا ہے کہ برہمن کو چاہیے کہ وہ کسی شودر چنڈال یعنی بدماش ہوتا ہے, شودر چنڈال کے ساتھ کسی درخت کی چھایا میں بھی نہ بیٹھے اور نہ ٹھہرے. ارے درخت لگایا ہے, پیڑ لگایا ہے شودر نے, تو پھر اس کی نیچ ذات والے کی کیا خطا؟ لیکن برہمن کو چاہیے کہ اس کی چھایا میں بھی نہ بیٹھے. اتنی نفرت. اسی طرح سے منو کہتا ہے کہ جو کوئی شودر کو دھرم کی تعلیم دے اور جو اسے مذہبی رسم و رواج سکھلائے گا وہ اسی شودر کے ساتھ ہی اس میں ورت نامی جہنم میں جائے گا. اسی طرح ان کی ایک کتاب گوتم ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شودر کے سامنے وید نہ پڑھو. وید رگ وید, یجر وید, اتھر وید, سام وید, 4 وید ہیں. شودر کے سامنے وید نہ پڑھو, شودر کے ہاتھ کھانا نہ کھاؤ. اگر کوئی شودر جان بوجھ کر وید کے الفاظ یعنی شبد سن لے تو اس کے کان میں پگھلی ہوئی رانگ ڈال دو. اے نچلے طبقے کے لوگوں, اے ہندوؤں میں ستائے ہوئے لوگوں, آؤ تمہیں اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے. ارے تم اگر ان کے دھارمک کتابوں کو پڑھو گے تمہارے کانوں کے اندر رانگ پگھلائے ہوئے ڈالے جائیں گے. آؤ ہم تمہیں قرآن سنائے دیتے ہیں. قرآن سنو, قرآن. ہم تمہیں قرآن سے منع نہیں کرتے. تم کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, ہم تمہیں قرآن دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ہمارا مذہب, یہ ہے اسلام جو اس طرح سے تم کو اپنے ہم پلہ اور اپنے ہم برابر قرار دیتا ہے. اسی طرح لکھتا ہے کہ اگر کوئی شودر وید کے اشلوک پڑھے, وید کے اشلوک یعنی اس کی کوئی آیت دھرم کی کوئی پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے, اس کی زبان کاٹ لی جائے. اور اگر وہ اس کو یاد کر لے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ دھارمک, تم کیوں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو؟ اور میں اگر ہندوؤں کی تاریخ بتلاؤں, آریہ سماج, سناتن دھرمی, تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن یہ بہرحال بدیسی ہیں, یہ برہمن بدیسی ہیں, یہ بدیش سے آئے ہیں اور انہوں نے بھارت پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج وہی برہمن واد کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھارت پر آئے اور بھارت پر آ کر انہوں نے قبضہ کیا, اور قبضہ کر کے جو قومیں تھی 4 قومیں, دراوڑ قومیں جن کو آج کہا جاتا ہے, اور یہ دراوڑ پورے شودر مانے جاتے ہیں. اور یہ دراوڑ قومیں, ایک تلنگا جس کو تلگو دیشم کہتے ہیں, تلگو زبان بولنے والی, اور ایک مراٹھی زبان جس کو کنڑ زبان جس کو کرنا کہتے ہیں, اور تیسری زبان تھی اس بھارت کی, تیسری زبان تھی ملیالم زبان کیرلا والے جو بولتے ہیں, اور چوتھی زبان تھی تامل زبان جس کو تامل ناڈو کے لوگ بولتے ہیں. یہی 4 قومیں ہندوستان کے اندر تھیں اور یہ لوگ آدی باسی تھے. اور یہ بدیسی آئے بھارت سے, یہاں ایران سے ہوتے ہوئے پارسی مجوسی, اور انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا اور پھر ان سب کو اپنا غلام بنایا. کچھ لوگ ساؤتھ انڈیا کی طرف بھاگ گئے, وہ بچ گئے, لیکن جو ان کے غلام بنے انہیں شودر کہا جانے لگا. ان کو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی خدمات کے لیے, ان 3 جاتوں کی خدمات کے لیے ان کو رکھا گیا کہ یہ خدمت کریں گے. اور اس طرح سے یہ بیچارے لوگ ان کے دھرموں کو قبول کر لیا انہوں نے. لیکن جب مسلمان آئے اور مسلمانوں نے اپنی تعلیم دی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, اسلام میں آئے. انہوں نے چاہا اور آج تک یہ کوشش جاری ہے کہ یہ لوگ بھی شدھیکرن میں شامل ہو جائیں, ان کو بھی ہم مسلمان اسلام چھڑوا کر ہم اپنے دھرم میں داخل کر لیں. لیکن یہ وہ نمک ہے جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے, بلکہ وہ خود پگھلتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ اسلام کی جو یہ اسی لیے دشمنی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اسلام وہ دھرم ہے, وہ سچائی اور صداقت ہے جو ان کے جھوٹے دھرموں کا تیاں پانچا کر کے چھوڑے گا. اس لیے یہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جگہ جگہ زبان کے نام پر, اردو کے نام پر, پاکستان کے نام پر, ٹیررسٹ کے نام پر, آتنکوادیت کے نام پر. اور جب مسلمان ترقی کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی اقتصادیات کو, ان کی معاشیات کو برباد کرنے کے لیے پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے برہمن واد کی, جو اس طرح سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے. اور دوسری طرف نعرہ لگا رہے ہیں, تیسری طرف مدارس عربیہ کو بھی شکوک اور شبہات کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ جی مدارس عربیہ میں آتنکوادیت سکھائی جاتی ہے. اے بھارت کے نیتاؤں,
ए लीडरों, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, जाओ हिंदुस्तान का कोई एक मदरसा बता दो जहां ये बेचारे सदका और ज़कात मुसलमानों की खरीद कर बच्चों की परवरिश करते हैं और चंदे और भीख मांग मांग कर मुसलमान बच्चों को इस्लाम की शिक्षा और तालीम देते हैं। तुम उन्हें कहते हो कि ये दहशतगर्दी सिखलाते हैं। कोई एक मदरसा हमें बतला दिया जाए। अरे जो दहशतगर्द होता है उसका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक ही नहीं होता है, क्योंकि दहशतगर्दी इस्लाम के खिलाफ है। दहशतगर्दी इस्लाम के खिलाफ है। तुमने दहशतगर्दी का मफहूम नहीं जाना, तुम खुद दहशतगर्दी फैलाते हो, तुम खुद खौफ पुरअमन शहरियों के दिलों के अंदर डालते हो। आज इन मदारिस के अंदर जो उलमा निकलते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं, ये बेचारे दहशतगर्द तुम्हें नजर आते हैं। ये सीधे साधे जिन्होंने मुल्क को अमन दिया है, जिन्होंने मुल्क के अंदर सलामती पैदा की है, जो अपने मुसलमानों को दीन की तालीमात देते हैं, जो सुकून और अखलाक सिखलाते हैं, जो तौर तरीके सिखाते हैं, जो पवित्रता और नजाफत और सफाई की तालीम देते हैं, जो पांचों टाइम अपने रब के बारगाह में अमन और सुकून के साथ सजदा करने की तालीम देते हैं। अरे तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि इन मदारिस अरबिया ने, इन मदारिस इस्लाम ने हिंदुस्तान को पुरअमन शहरी दिए हैं, और तुमने इन पुरअमन शहरियों को आतंकवाद कहा है, दहशतगर्द कहा है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर तुम्हारे यही रवैये रहे और तुम्हारा यही ख्याल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी जुबानें भी काट ली जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये ना सोचना हमने हिंदुस्तान को जीनत बख्शी है, हमने अपने देश को तरक्की की तरफ ख्वाब देखे हैं, हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये नफरतों के परवरदा, ये चंद फुस्ताई ताकतें, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बजरंग दल हो, ये तुम जो अपने स्कूलों में तुम्हारा बयान है, ये खुद इनके लीडर आरएसएस के ये लीडर बयान देते हैं। हमारे फरा आश्रम शाले में 30 लाख नौजवानों की ट्रेनिंग हो रही है। किस लिए ट्रेनिंग हो रही है? देश का नाम लेकर आतंकवादियत फैला रहे हो कि हम देश को बचाएंगे। अरे तुम क्या देश को बचाओगे? जो देश को बेचकर खाना जानते हैं वो देश को बचाना नहीं जानते हैं। तुम छोड़ दो अपनी कुर्सियों को, हम देश को बचाएंगे। देश हमारा है, 850 बरस हमने मुल्क हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की है। तुम देश के भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। ये इनको बतलाओ मुसलमानों, ये हमारा और तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये हमारा और तुम्हारा फर्ज है। अब हम इनके भूल भुलैयों में ना आए, ये टीवी VCR तोड़ के जमी बोझ कर दें। बताएं इनको, हमको तुम इन नाच रंडियों और तवायफों और अपनी बहू बेटियों को अवार्ड दे दे करके हीरो हीरोइनों का हमें नंगा नाच नचा करके हमारे ऊपर हुक्मर, तुम नंगा नाच नाचना चाहते हो, और ये तुम्हारी खुद बदकिरदारियां और बदामालियों के नताइज हैं कि तुमने इस्लाम का आदेश, इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का उपदेश इन जानवरों तक नहीं पहुंचाया कि इन्हें इंसान बनाया जाए। और सब हिंदू इस्लाम दुश्मन नहीं है, सब उसमें रामविलास पासवान जैसे लोग भी हैं, उसमें बहुत सारे पुरअमन शहरी हिंदू भाई भी हैं, बिरादरान वतन हैं जो इनको हरगिज पसंद नहीं करते। अरे अगर इनको पसंद करते तो इनके अपने खुद हुक्म स्टेटों में, इनके अपने खुद सूबों में इनको मुंह की न खानी पड़ती। इनकी नाक हिंदुओं ने जमीन में रगड़ दी है कि हम तुमको रिजेक्ट करते हैं। किया है कि नहीं किया है? बोलो। इसका मतलब यह है कि हर हिंदू बुरा नहीं है, बुरे वो लोग हैं जो मुल्क को बेचकर और मुल्क के बलिदान देने वालों लोगों के ताबूत बेचकर खाया है इन्होंने, और इसका सबूत मौजूद है। इसका सबूत बोलो मौजूद है। वो कौन सा नेट था वो इंटरनेट पर तहलका, इसने तहलका मचाया है इन लुटेरों, इनके 30 लाख नौजवान, इनको ट्रेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देश बचाएंगे। मुसलमानों, हम तुम्हें फिक्र दे रहे हैं, हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर मुसलमान को आवाज दे रहे हैं। देश को हम बचाएंगे। क्यों? हम अमन और सलामती के पैगाम्बर हैं, हम अमन और सलामती के झंडे लेकर के चलने वाले हैं। मुसलमानों, अभी तक तो हमने ये काम नहीं किया है, लेकिन अगर ये आश्रमशालाओं के अंदर ये गुंडागर्दी जो सिखाई जा रही है, अगर इसको न बंद किया गया तो मुसलमानों, तुम भी अपने मदरसों में इसी तरह से असलहों की तरबियत करके देश को बचाने के लिए असलहों की तरबियत हासिल की जाए ताकि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये मुसलमानों को मिटाने के लिए ये इनको ट्रेनिंग दी जाती। तुम देश बचाओगे, देश इनसे बचेगा जो देश को बेच के खा रहे हैं। इस्लाम ने कभी गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती को रवा नहीं रखा है। किसी भी पुरअमन शहरी को किसी की बहू बेटियों की तरफ टेढ़ी नजर उठा करके भी देखना, मैं बताऊंगा भी इस्लाम की तालीमात आला क्या हैं और इस्लाम की खुसूसियात क्या हैं। तो मेरे अजीजों, इस तरह से नीच जात, और चलो हम मुसलमान हैं, तुम हमारे साथ जुल्म करते हो, तुम्हारा मजहब, तुम अपने हिंदू भाइयों के साथ क्यों जुल्म करते हो?
तुम अपने हिंदुओं के साथ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा धर्म अमन और सुकून का नहीं है। ये जितने भी टेररिस्ट, ये विश्व हिंदू परिषद या जितने भी बजरंग दल या ये जितने भी लोग हैं, ये खुद दहशतगर्दी की तालीम देते हैं अपने लोगों को, और इसके नमूने हम हिंदुस्तान के कोने कोने में इधर उधर हम देख रहे हैं। इसी तरह से मनु कहता है अपनी किताब के अंदर कि शूद्रों के घर बस्ती से बाहर होने चाहिए। किसके बाहर? जो नीच जात के हैं उनके घर बस्ती से बाहर होने चाहिए। उन्हें साबुत बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। इन शूद्रों की जायदाद के बारे में मनु अपनी मुकद्दस किताब में लिखता है कि इनकी जायदादें सिर्फ कुत्ते और गधे होते हैं, इनकी और कोई जायदाद नहीं। अगर ब्राह्मण शूद्र का खाना खा ले तो 3 दिन रोजा रखे, और अगर जानबूझकर खा ले तो उसका वही कफ्फारा है जो हैद और पैखाना या पेशाब पीने वालों का है। यह है ऊंच और नीच की तालीमात। मेरे अजीजों, यह और इससे भी बुरी और गंदी तालीमात इनकी किताब मौजूद हैं, और आज तक हैं जिन्हें मालूम हुई हैं। जब उनको पता चला है कि इन किताबों के अंदर ये तमाम सब गंदी बातें लिखी गई हैं, तो वो बहुत सारे हिंदू बेचारे इस्लाम को जब उन्होंने पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 नहीं 2 नहीं